अथ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रं कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहाय अधिसुन्दरमन्दहासं वादालयेशं मनिषं कृति भावयामि। श्रीगुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अथ प्रथमं दशकं प्रथमं स्कन्दं प्रथमं दशकं श्री भगवन् महिमानुवर्णनम्। सान्द्रानन्दावबोधात्मकम् अनुभवमिदं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमसदसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावत् भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यञ्जनानाम् एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यभि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यद् तन्वा वाचादिया वा भजति बदजनः क्षुद्रतैव स्फुटेयम्। एते तावत् वयन्तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडा बहत्यै निःशेषात्मानमेनं कुरु पवनपुराधीशमेवाश्रयामः। सत्वै यत्तत्पराभ्याम् अबरिकलनदो निर्मलं तेन तावद् भूदै भूतेन्द्रियैस्ते वपुरिति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम्। तत्स्वच्छत्वात् यदच्छादित परसुखचित्गर्भ निर्भाष्य रूपम् तस्मिन् धन्या रमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते। निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्द पीयूषरूपे निर्नीनानेकमुक्तावलि सुभगदमे निर्मल ब्रह्मसिन्धौ कल्लोलोल्लासदुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्ततात्मा तस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वचस्त्वत्कलास्वेव भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारण मज भजसे यत्क्रियामीक्षणाख्यां तेनैवोधेदिलीना प्रकृति रसति कल्पापि कल्पादिकाले तस्य शुद्धमं समं शमं कमपि तमतिरोधायकं स्वत्वरूपं सत्त्वं धृत्वा ददासि स्वमहिम विभाव कुण्ठ वैकुण्ठरूपम् तत्ते प्रत्यग्राधारा धरललितकला यावली केलिकारं लावण्यैस्यै सैककारं स्मृतिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारम् लक्ष्मी निःशङ्गलीला निलयनमं मृदस् यन्दसन्दोहमन्दः सिञ्जत् सञ्जिन्दकानां वपुरुणुकलये मारुदा कारणात् कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुधर भव केदावः जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैव मध्याभिजाने
नो चेज्जीवाः खदं वा मधुरमिदं त्वत्वपुश्चित्रसार्धं नेत्रैः श्रोत्रैश्च पीत्वा परम परम परमरससुतां बोधिभूरे रमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमभि पुरैस्तैर्नप्यति नाभप्यर्थान् कामानजस्रं विदरति परमानन्दसान्द्राङ्गतिं च इत्तन्निशेषलभ्यो निरवधिक फलपारिजातो हरे त्वं क्षुद्रन्तं चक्रवाडी द्रुममभिलषति व्यर्थमर्धिव्रजोऽयम् कारुण्यात् काममन्यन् ददति खलु परे स्वात्मतस्त्वौ विशेषात् ऐश्वर्यादीशतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वं त्वय्युच्चैरारमन्दी प्रतिपद मधुरे चेतना स्फीतभाख्याः त्वञ्चात्मा ये वेद्यदुल गुणगणधारा सौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वर विनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजस्संहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैः सोपगीतम् अङ्गा सङ्गा सदा श्रीरखिलविदसि नक्वापि ते सङ्गवार्ता तत्त्वागारवासिन् मुरहर भगवच्छब्दमुख्या श्रेयोसि इति श्रीमन्नारायणीये भगवन्महिमानुवर्णनं नाम प्रथमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वितीयं दशकं श्रीभगवद्रूपवर्णनम् सूर्यस्फर्तिकिरीटमूर्तवतिलक प्रोत्पासि कालान्तरं कारुण्योल्लासं सुनासापुटं कण्ठोद्यन्मकरापकुण्डलयुगं कण्ठोज्वल कौस्तुभं त्वत्रूपौवनमाल्यहारपटल श्रीवत्सदीपां भजे केयूराङ्गदकङ्गनोत्तममहा रत्नाङ्गुलीयाङ्गितः श्रीमद्बाहु चतुष्कसङ्गदगधा सङ्कारी पङ्केरुगाम् काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितलसत्पीताम्बर लम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजयुदिबदां मूर्तिं तवार्तिस्थितं यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महिदं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिदानतोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं तत्रूपमाश्चर्यतोऽप्याश्चर्य भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णादि विष्णो विभो तत्तादृङ्मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य मयि सा देवी परमोत्सुका चिरतरन् नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्यापदकष्टमच्युत विभो त्वत्रूपमानोञ्जः प्रेमस्थैर्यमयाद चापल बलाच्चापल्यवार्तोदभूत् लक्ष्मीतावक रामणीयः कृतैवेयं परेष्वस्ति रेति
अस्मिन्नन्यदभिप्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपदे ये त्वद्ध्यानगुणानुकीर्तरस रस नरसा सक्ता हि भूततया हि भक्त्या विहितो योगस्य योगत्वयात् कर्मज्ञानमयादभृशोत्तमदरो योगीश्वरै गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निश्चरमेव विश्वपुरुषै लप्यारमावल्लभः वल्लभ निष्कामन्नियतस्वधर्मचरणम् चित्तार्थत्वं मृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः त्वद्भक्तिस्तुद्गता रसामृतझरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोध पदवी मक्लेशतस्तन्वदी सिद्धिघरी जयत्ययि विभो शैवास्तु मे त्वत्पद प्रेम प्रौढि रसार्धतातृत तरं वातालयीश्वर श्री भगवद्वर्णनं नाम द्वितीयं दशकं समाप्तम्। नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अत तृतीयं दशकं भगवत्स्वरूप वर्णनं भक्ति प्रार्थना च पठन् कथक्लिष्टं कष्टं तव चरण सेवारसफरेभिः अनाशक्तं चित्तं भवति पत विष्णो कुरु दयाम्। भवत्पादाम्बोजस् स्मरणरसिको नाम निवहान् अहङ्कायं मुखजन विवत्स्यामि विजने कृपा ते जादा चेत् किमिव न हि लभ्यन्तनुभृतां मदीय क्लेशौघ प्रशम
मनदशा नाम गीयति न के लोगस्मिन् न निनिशमयी शोकपिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ता सुख गतिम् असक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु कूटात्मगदयः भवत्पादाम्भोजस् स्मरण विरुजो नारद मुखाः चरन् दिशश्वैरं सतत परिनिर्बाध परिचित् सदानन्दाद्वैत प्रसर परिमग्नाः किमपरम् भवद्भक्तिस्पीता भवतु मम शैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौक न खलु हृदि सन्देहकणिका न चेत् व्यासोक्तिस्तव च वचनं नैगमवचः भवेन्मिथ्यारत्या पुरुषवचनप्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुख मधुरावद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेदखिल परितापप्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोय दोधयमिलन् महानन्दाद्वैतं दिशति किमदः प्राराध्यमपरम् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मन् द्रुतरशं भवेत् क्षेत्र प्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्या लोके नयनमदर्थे पाद तुलसी परिघ्राणे घ्राणां श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रबुधादिव्याधि प्रसव सलिते मामक हृति त्वदीयन्तद्रूपं परमसिद्रूपमुदयात् उदञ्जत्रोमाञ्जो गलित बहुहर्ष शाश्रुनिबहो यदा विस्मर्यासं दुरुपशमपीठा परिभवान् मरुत्केहादीश त्वयि खलु पराञ्जोऽपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं सुबहु परिदप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूत् वरद गतपारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तंसं झटिति कुरु मां कंसतमनः किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणायावदुदयान् अहं तावद्देव प्रहित विविधार्थ प्रलपितः पुरः क्लृप्ते पादवरते तव नेष्यामि दिवसान् यदा शक्तिव्यक्तं नदिनुदि निषेवा विरचयन् इति श्रीमन्नारायणीये भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना चेति तृतीयं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते इति अथ श्रीमन्नारायण कल्यते भवदुपासनं यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया श्रुतव तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्य दृढधादिभिर्यमयि प्रप्लवादि नियमश्च पाविदाः कुर्महे दृढमामि शुका सुख
तनं पङ्कजात्यमभिवा भवत्पराः तारमन्दरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादथापहृत्याः महे भवतु पासनोन्मुखाः अस्फुटे वपुषि ते प्रयत्नतः धारयेम मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरस मन्दरात्र ताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेद सुन्दरं सुचिर शीलनावशात् आश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोग निरतास्त्वताश्रयाः ध्याययातां सकलमूर्तिमीदृशम् उन्मिषन्तु मधुरथा कृतात्मनां सान्द्रमोदरसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयि देव भासते तत्समात्स्वदनरूपिणीं स्थितं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरदः परिच्युतौ आरपेमहि च धारणादिकम् इत्थमप्यशन निर्भरोलसत् त्वत्परात्मक सुख कल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुल मौलिताङ्गदाः सञ्जरेम सुगनारा त्वत्समाधिविजयेतु यः पुनर्मङ्क्षुमोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैः रुन्नयत्यजस् सुषुम्नया शनैः लिङ्गदेहमपि सन्त जन्नतः लीयते त्वयि परे निराग्रह ऊर्ध्वलोककुतुकी तु मूर्धतः सार्धमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलक्ष पक्षकैरुद्धरायण जुषाच दैवदैः प्रापितोरविपतं भवत्परः मोदवान् ध्रुवपदान्त हस्तितोत महरालये यथा शेषवक्तर दहनोष्मणार्थयदे ईयते भवदुपाश्रयस्तथा वेदसः पदमदः पुरैव वा तत्र वा तव पदेत वा वसन् प्राकृतप्रलययेदि मुक्ततां स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते योगशिक्तिवर्णनं चेति चतुर्थं दशकं समाप्तम् नारायण
योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मक कोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पम् बोध वद्भलात् सप्तात् व्योम ततः सर्जित विभो स्पर्शन माधव पूर्व कला नादाद्य धर्मान्विदं बोधक्राम मिमन् तवमेव भगवन् प्रकाश
अण्डन् तत्खलु पूर्वसृष्टशलिले तिष्ठत् सहस्रं समाह निर्भिन्दन् न कृताश्चतुर्दश जगद्रूपविराडाह्वयम् साहस्रैकरपादमूर्धनिवहैर् निःशेषजीवात्मको निर्बाधोऽसि मरुत्पुराधिप समां त्रायस्व इति श्रीमन्नारायणीये विराट पुरुषोत्पत्ति वर्णनं नाम पंचमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं षष्ठं दशकं विराट देहस्य जगदात्मत्ववर्णनम्। एवं चतुर्दश जगन्मयदाङ्गदस्य पादालमीशे पादोर्थ देशमभिदेवरसातलन्ते गुल्पत्वयं खलु महातलमत्पुदात्मन् जङ्गे तलातलमतो सुतलञ्च जानो किञ्चोरुबाहयुगलौ वितलातले द्वे क्षोणीतलं जगनमम्बरमङ्गनाभिः वक्षच्च शक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवामगस्तव मुखञ्च पालं शिरस्तव समस्त मयस्य सत्यम् एवं जगन्मयदनो जगदाश्रितैरप्यनिपत्त वपुषे भगवन्नमस्ते। त्वद्ब्रह्मरन्त्र पदमीश्वर विश्वकन्द चन्दांसि केशवगणास्तव केशपाशाग उल्लासि चिल्लियुगलं द्रुहिणस्य केकं पक्ष्मानि रात्रिदिवसौ सविचातनेत्रे निःशेष विश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णौ दिशोष्वियुगलं तव नासिके त्वे लोभत्रभे च भगवन्नधरोत्तरो लोभत्रपे च भगवन्नधरोत्तरोष्टौ तारागणाश्चरतना शमनश्च दंष्ट्रा मायाविलासहसितं स्वसितं समीरग जिह्वाजलं वचनमीश सकुन्तपङ्क्तिः सिद्धातय स्वरगणा वसनन्तु सन्त्ये शेब प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः श्रोणीस्थलं मृगगणः पतयोर्त नागास्ते हस्त्य संसारचक्रमयि चक्रधर क्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्ति कुलानि शैलाग नाट्यसरितसमुदयस्तरवश्च रोम जीयादिदं वपुरनिर्वचनीयमीश ईदृग्जगन्मयवपुस्तव कर्मभाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मनेते बादालयादिव नमोऽस्तु निरन्तिरोहान्। अति श्रीमन्नारायणीये
विराट्देहस्य जगदात्मत्ववर्णनं नाम षष्ठं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। चतुर्दशात्मक जगद्रूपेण जातः पुनः शरस् यो भूत्स्फीतरजो विकार विगसन् नानासि शुश्रूक्षारसः सोऽयं विश्वविसर्ग दत्त हृदयः सम्पश्यमानस्वयं बोधं कल्वनावाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्तिवान् तावत्त्वं जगदाम्पते तपेत्येवं हि वैहायसीं वाणीमेन शिश्रवश्रुति सुखां कुर्वं स तपप्रेरणां कोऽसौ मामवदत् भुमाननिधि जलापूर्णे जगन्मण्डले दिक्षुद्वीक्ष्य किमप्यनीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यता दिव्यौ वर्षसहस्रमात्ततपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै तर्षितवानसि स्वनिलयौ वैकुण्ठमेघाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते पादे जगदप्यो बहिः शोकक्रोधविमोहशात् मुखा भावास्तुतुरङ्गदाः सान्द्रानन्दझरी च यत्र परं ज्योतिप्रकाशात्मके तत्ते तामविभाविदं विजयते वैकुण्ठरूपौ विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमणिश्यामा वदादद्विषः नानाभूषण दीपित दिशो राजा विमानालयाः भक्तिप्राप्त तथा विधोन्तम् भक्तिप्राप्त तथा विदोन्नत पता दिव्यांति दिव्या जनाः तत्ते धाम निरस्त सर्वशमलं वैकुण्ठरूपञ्जयेत् नाना दिव्यवधूज नैरभि पिवृता वित्युल्यता दुल्यया विश्वोन्मादन हृत्य गात्र लतया विद्योदी ताशान्तरा त्वत्पादाम्बुज शौरभैक कुतूकलाल् लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्य विभवान् तत्ते पदन् देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजभते रत्नाशनाध्यासितं पार्श्वत्कोडिलसत्किरीटकटकात्या कल्पादीप्ताकृति श्रीवत्साङ्गितमातकौस्तुभमणिच्छायारुणङ्कारणं विश्वेशान्तव रूपमैक्षत विधिस्तत्ते विभो भादु मे कालाम्बोदकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रन्दिशाम् आवृण्वान मुधार मन्दहसितस् यन्द प्रसन्नाननम्
गदारि पंकजधर श्रीमद्भुजामण्डलम् स्रष्टुष्टुष्टिकरव्युवपुस्तव विभो मत्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा सम्भृत सम्भ्रमः कमलभूत् त्वत्पादपादोरुहे हर्षावेशवशवदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थीभवन् जानाष्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तथा पादय द्वैदाद्वैद भवत्स्वरूप परमित्या षष्ठतन् त्वां भजे आताम्रे चरणे आताम्रे चरणे विनम्र मधतं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविदान सर्ग बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाष्य किरं प्रतोष्य नितरान् तच्चित्तकूटस्वयं सृष्टौ तं समुदयैर्य स भगवन् नुल्लासयोल्लागधाम् इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्यगर्भोति वर्णनं वैकुण्ठदर्शनं चेति नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते अथ श्री
You're in mute, Bagini. You're in mute. स्वायम्भो मनुरदो जनसर्गशीलग दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्ना स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवात् तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजिमय्य निमग्नास्थानं सरोज भवकल्प तत्प्रजानाम् इत्येवमेष घटितो मनुना स्वयंभुः अम्भोरुहाक्ष तव पादयुगौ व्यचिन्तीत् आहा विभो जलमगण्यपिबन् पुरस्तात् अध्याभिमज्जदिमहि किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणय्यतोऽस्य नासापुटात् समभवत् शिशुकोलरूपी अङ्गुष्ठमात्रवभुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोदकुम्भि सदृशः समजृम्भतास्त्वम् अप्रेतताविदमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चै विस्मेदरा विधिरखात् सकशूनिभिस्वैः कोसावचिन्त्य महिमा कितिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेत् जिदस्य माया इत्थौ विचिन्तयदि ताधरि शैलमात्रः सत्यो भवन् किल जगज्जितघोरघोरम् तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्ताः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तम् तस्तोत्र हर्षुलमनः परिणत्य भूयग तोयाशयौ विपुलमूर्ति रवात्रस्तरस्त्वम् ऊर्ध्व प्रसारि परिधूम्र विदूदरोमा प्रोक्षिप्तवालधिरवाङ्गमुख घोरघोनग दूर्न प्रदीर्न जलद परिपूर्ण दक्षिणा स्तोत्रोन्मुनि शिशिरयन् नवतेरि तत्त्वम् अन्तर्जलन् तनुसङ्गुलनक्रचक्रम् प्राम्यत्तिमिङ्गलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्तान् आकम्पयन् वसुमती मघवेश्य सत्त्वम् दृष्ट्वा ददैत्य हतकेन रसातलन्ते संवेशितान् झटिति कूट कितिर्विभो त्वम् आपातुकान विघ्नय्य सुरारिकेटान् दंष्ट्राङ्गुरेण वसुता मदता सलीलम् अभ्युद्धरन् तराङ् दशनाक्रलग्नमुस्ताङ्गुराङ्गिदैवादिकबीवरात्मा उद्धूतघोरशलिलाश्जलते रुदञ्चन् क्रीडावराहवपुरीश्वर पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये वराहावतार वर्णनं भूम्युद्धरण वर्णनं चेति द्वादशं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते अत श्रीमन्नारायणीयं त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवतवर्णनम् हिरण्याक्षं तावत् वरदपवदन्वेषणपरं चरन् साम्बत्ते पयसि निजजङ्घा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपठुतिर्नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् तनुजमभिनिन्दं स्तव बलं समायावी विष्णुर्हरति भवदीया वसुमतीम् प्रभो कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदं क्वास्वौकासा विधिसमुनिना दर्शितपदः भवन्तं सम्प्रापत् धरणिधरमुत्यन्तमुदगात्
अहो आरण्योऽयं मृगैः हसन्तं बहुधरैः दुरुक्तैर्विद्यन्तन् दिदिसुतमवज्ञाय बहवन् महिन् दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितान् स्वेन मघसा पयोतावादाय प्रसभमुदयुक्ता मृदविधौ गदा बाणौ दैत्ये त्वमभिः गृहीतोन्नदः नियुद्धेन क्रीडन् कटकटरवोत्कुष्ठवियता रणालोकौत्सुक्यान् मिलति सुरसङ्गे द्रुतममुं निरुन्द्या सन्ध्यादः प्रथममिदितार्था जगदिशे गदोन्वर्ते तस्मिन् तव खलु गतायां दिदिभुवः गदाघादात् भूमौ झटिति पतिताय महहबो मृदुस्मेरास्यस्त्वन् तनुजकुलनिर्मूलनचनं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि तथा नो रुरुसिषे ततः शूलं कालप्रतिमऋषि दैत्ये विसृजति त्वयि चिन्तत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या सकलु विदत्तं स्वां समदनोत् गलन्माये मायास्त्वयिगिलजगन्मोहनकरिः भवच्छक्रज्योतिष्गणलवनिपादेन विदुते ततो माया चक्रे विगत गणरोषान्तमनसं गरिष्ठाभिर्मुष्टि प्रकृतिभिरभिघ्नन्तमसुरम् स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकाय सोऽयं तव चरणपादप्रमदिजग गलत्रक्तो वक्त्रा पददृशिभिश्लाघितहदिः तदा त्वामुक्तामप्रमद हरविद्योदिहृदयाः मुनीन्द्रासान्त्राभिस्तुतिभिरनुवन् नत्वरनुतनुं त्वचिच्छन्तो रोमस्वभिगुणगणश्चक्षुकृतं चतुर्होदारोङ्घ्रौ सृगविवदने चोदरयिडा गृहाजिह्वायन्ते परपुरुषकर्णे च समसः विभो सोमो वीर्यौ वरदगलदेशेऽप्यपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरै मोदितमनाग महीयस्यामूर्त्या विमलतरकीर्त्या सविलसन् स्वदिक्ष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरस विहारी मधुरिभो निरुन्त्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवतवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीये चतुर्थं दशकं कपिलोपाख्यानं समनुस्मृत तावकाङ्घ्रियुग्मग समनः पङ्कज सम्भवाङ्गजन्म निजमन्दरमन्दराय हीनं चरितन्ते कथयन् सुगन्निनाय समये खलु तत्र कर्तमाप्यः द्रुहिणच्छाय भवस्तदीय वाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं बहवंस्त्वामयुतं समाशिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलि सरोजपाणिपद्मं हसितोल्लसिताननविभोत्वं वपुराविष्कुरुष्मे
पुरुषेष्म कर्दमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीन्दयितान्नवापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतोऽभूत् समनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरिदनारतोपतिष्ठः समहत्कर्तममागधि प्रदीक्षम् मनुनोपहृताञ्च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवतर्शन निवृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया ददौ प्रसादं स पुनस्त्वत्पासनप्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देवपतेषु देवहूत्या शतवर्षमदव्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयान समुद्यतोऽपि कान्ता हितकृत्वज्जननोत्सुको न्यवात्सीत् निजबद्धुर्गिरा भवन्निषेवा निरताया मददेव देवहूत्यां कपिलस्तव तव मझायथा जनानां प्रदयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्यां वनमेषु कर्दमे प्रसन्ने मद सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मक वायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौघात् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपाख्यानं नाम चतुर्थं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं पञ्चदशं दशकं कपिलोपदेशः। मदिरिह गुणसक्ता बन्धकृत्तेष्वसक्ता त्वमृद कृतुपरुन्थे भक्तियोगस्तु शक्तिं महदनुगमलप्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरुदित्वन् देवहूत्यैन्यगादीः प्रकृतिमहदहङ्गाराश्च मात्राश्च भूतान्यभिकृतभि दशाक्षी पुरुष पञ्चविंशः इति विदित विभागो मुच्यते सौ प्रकृत्याः कपिलतनुरुदित्वन् देवहूत्यैन्यगादीः प्रकृति गदगुणौघैर्नाच्यते पुरुषोऽयं यदि शचति दस्यान् तद्गुणास्तं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वा लोचनै साप्यपेयात् कपिलतनुरुदित्वन् देवहूत्यैन्यगादीः विमलमतिरुपातै राशनात्यै मदङ्गं गरुड समधिरूढन् दिव्यभूषायुधाङ्गं रुचितुलितकमालं शीलये तानुवेलं कपिलतनुरुदित्वन् देवहूत्यैन्यगादीः मम गुणगणलीला कर्णनैः कीर्तनाद्यैः मयि सुरसरितोह प्रत्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः सा हि मृत्यो विजेत्री कपिलतनुरुदित्वन् देवहूत्यैन्यगादीः अहः बहुलहिंसा सञ्चितार्थै कुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजिदो बाललाली विशतिः गृहसक्तो यातनां मय्यभक्तः कपिलतनुरुदित्वन् देवहूत्यैन्यगादीः युवति जडरखिन्नो जातबोधोऽप्यकान्ते प्रसवगलितबोधः पीठयोल्लङ्घ्य बाल्यं पुनरपि भदमुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरुदित्वन् देवहूत्यैन्यगादीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः
स च निपतति काले दक्षिणाद्धो बहामि मयि निहित महाकामं कर्म दूद पदार्थं कपिलतनुरुदित्वन् देवहूत्यै न्यहादीः इति सुविदितवेद्यान् देवहे देवहूतिं कृतनुदिमनुगृह्य त्वं गदो योगिसङ्गैः विमलमतिरदौसौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थं वर्तसे प्राहुदिष्यां परम किमु बहुत्या वत्पदां भोजभक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि कलदृढन् त्वन् तद्विदूया मयान्मे कुरु पवनपुरेश त्वयि पादस्व भक्तिम् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपदेशन् नाम पञ्चदशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते